Ni wakati wa kuenda daycare. Nimefurahi sana kuwaona marafiki zangu. Leo mama alinileta. Ninapenda daycare yangu kwa sababu ni ya kufurahisha na ninajifunza mambo mengi. Leo nimecheza na Tina, alinichekesha sana. Walimu wetu ni wazuri sana na wanacheza nasi kila wakati. Mwalimu wangu alinifundisha wimbo mpya leo. Ni wakati wa mduara. Nimejifunza kuhusu familia. Na baadhi yetu tumeshiriki hadithi zetu. Tim alituambia kuhusu mbwa mkubwa aliyeona njiani akija daycare. Ni wakati wa kifungua kinywa. Tulikula uji mtamu. Walimu wanahakikisha tunakula chakula chenye afya. Na tunaosha mikono kabla na baada ya kula. Baada ya chakula, tulijifunza kuhusu namba. Mwalimu alituonyesha jinsi ya kuhesabu mpaka 10 kwa kutumia matofali yenye rangi tofauti. Walimu hunisaidia kila ninapohitaji msaada. Kisha tulienda kucheza nje. Tulikimbia na kucheza mpira. Ilikuwa furaha sana. Ni wakati wa chakula cha mchana. Tulikula chakula kitamu chenye afya. Walimu wanahakikisha tunakula kila kitu na tunaosha mikono tena. Ninahisi salama na mwenye furaha hapa daycare. Baada ya kula, nikahisi usingizi. Ni wakati wa kulala. Niliota ndoto tamu kama mtoto mdogo. Na sasa ni wakati wa kuenda nyumbani. Nilimkumbatia mwalimu wangu na kuaga marafiki zangu. Leo ilikuwa siku ya kufurahisha sana na nimejifunza mengi. Siwezi kusubiri kurudi kesho. Kwenye Time Turtles, tunaamini katika kuwapa watoto mazingira salama, yenye upendo na yanayochochea kujifunza ili waweze kukua na kung'aa.